अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो परदेश में हैं, बाहर हैं, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल को ऐसे देखते रहें और हमें सपोर्ट साथ साथ करते रहें। जज़ाकल्लाह सबका, सब बहन भाइयों का। यहाँ पर सबके सवालों के जवाब देना चाहूँगी कि क्योंकि कल से हमें कमेंट आ रहे थे कि आप लोग शादी पे जा रहे हैं कि नहीं। पहली बात ये है कि रिश्ते जो हैं वो मोहब्बत से चलते हैं। जहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो मैं यही समझती हूँ ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है और रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ मतलब कि एक मोहब्बत हो, दोनों तरफ़ा प्यार हो, तो वहाँ शायद काम चल जाता है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बच्चों की बातों को जो है इग्नोर करते हैं। और कल का दिन जो था यानी इस तरह से था कि अब्बू जो हैं उन्होंने हमें मतलब कॉल की, फ़ोन किया। अब्बू ने कहा कि आप लोग आएँ इधर शादी पर, और शादी पर मतलब कि साजिद भाई का भी बोला उनको भी कह दें और आप लोग भी आएँ। देखें सीधी सी बात है, अब हम भी नहीं जा रहे, इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि साजिद भाई नहीं जा रहा, और उन्होंने साजिद भाई को भी नहीं बोला कि आप आएँ। यहाँ पर शहजाद भाई को भी बोला कि आप आएँ, और मेरी वालदा यानी मेरे अब्बू उनको भी बोला कि वो शादी पर आएँ। तो सीधी सी बात है, जब जहाँ हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वहाँ पे मेरे भाई भी नहीं जाएंगे, मेरे वालिदैन भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बात करूँगी कि पहले ज़माने में हम सुनते थे कि मतलब औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड को इस तरह से सिखाती हैं, बोलती हैं अपने भाइयों से दूर रहें, अपने आप पेरेंट्स से दूर रहें, उनसे दूर रहें। तो इस तरह की बहुएं होती हैं, इस तरह से मिलती हैं और घर बिखर जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, इस तरह से एक फैमिली उजड़ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी हम में, कभी हमने अपने शौहरों को नहीं बोला था, चाहे वो बड़ी भाभी हों या मैं यहीं पे बोलूँगी कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर हो। यहाँ पर सिर्फ़ यही हुआ है कि बच्चों ने ही हमें इस मकाम पर पहुँचाया है कि हम बिखर चुके हैं और हम दुख सुख में भी नहीं आ जा सकते। किस वजह से? भाई बच्चों की वजह से। ये है कि हमने उनकी उस टाइम में गुस्ताखी की थी, हमसे कोई बात हो गई थी भूल चूक में, जो कि वो कह रहे हैं सीधी सी बात है, उनका यही कहना है कि ये सितारा और साजिद भाई को छोड़ दें और मतलब कि हम इनसे एक हो जाएंगे। तो ये शुरू से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सितारा के साथ थी और हूँ और रहूँगी। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है, मतलब कि पछतावा नहीं है अपनी इस बात पे ज़िंदगी में कि काश मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो कुछ फ़ैसले जो है हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और कोई हमें फ़ोर्स भी नहीं करता। और यहाँ पर बात करूँगी कि सितारा और साजिद भाई ने कभी हमें इस बात पर फ़ोर्स नहीं किया। सितारा ने मुझे कभी भी कहीं जाने से मना नहीं किया कि आप वहाँ जाएं, वहाँ नहीं जाएं हमारी वजह से। तो वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो मैं सीधी सी बात है, मुझे उनसे एक बहनों की तरह से प्यार है इस तरह से। तो अब मेरी यही कोशिश है कि शायद हम एक साइड पे हो चुके हैं तो हमें एक ही तरफ चलना चाहिए। तो इस तरफ माइंड भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, आप लोग कह रहे थे कि आप शादी की तैयारियां कर रही थी, तो वो मेरी कज़न के 2 बेटों का निकाह है अभी इसी 4-5 दिन के अंदर अंदर। एक तो मैं उनकी तैयारी दिखा रही थी, शॉपिंग हमने जो की है। दूसरा जो है मेरी सिस्टर की शादी है, वो अगले महीने में उसकी डेट फाइनल हो जाएगी। तो इस वजह से कह रही थी कि सितारा ने भी मुझसे बात की थी, उसने बुलाया था कि राबिया बाजी आप आएँ। तो अभी हम नहीं जा सकते, ये मेरी मसरूफ़ियत हैं। हमने निकाह पर भी जाना है और सिस्टर की काफ़ी सारी मतलब कि शॉपिंग करनी है, फ़र्नीचर की, पेटी सेट लेना है, बर्तन लेने हैं, जिस तरह से रज़ाइयाँ लेनी हैं और सूट वगैरह भी लेने हैं। तो स्टेप वाइज़ जैसे भी होता रहेगा इंशाल्लाह साथ साथ व्लॉग में भी दिखाएंगे। और अम्मी ने यही कहा है कि आप सब बहनें मिलके भाई साथ चलें। और इसके अलावा मोहब्बत खलूस जो है, जो अगर वो आपके दिल में हो तो मैं कहती हूँ कि लोग जो मतलब आउट ऑफ फैमिली से भी होते हैं, गैर होते हैं, हमारे अपने नहीं होते, तो उनमें अगर प्यार हो तो वो अपनापन सा लगता है, उनमें मोहब्बत होती है, खुशी होती है। लेकिन एक माँ ही है जो बच्चों को साथ एक मिला
ملا کے رکھتی ہے ایک ساتھ، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں، میری فیملی جو ہے ایک ساتھ رہے۔ تو میری ساس جو ہے بہت اچھی تھی، نیک خاتون تھی، اور اس طرح کا اس کا دل تھا کہ کوئی اگر بستی میں بھی کوئی اس طرح کے لوگ تھے، روٹھ جاتے تھے شادی خوشی پر، تو وہ ان کو جا کے منانے کا مطلب کہ منانے کی کوشش کرتے تھے یا ان کو منا کے لے آنا۔ تو وہ دور اور تھے، وہ بہت اچھے دور تھے۔ یہاں پر تو مطلب ان کے اپنے پرابلم ہے، کچھ تو ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ دولہے کی ماں نہیں ہے، بس فری اور فراز شادی کرنے آئے ہیں۔ دیکھیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس معاملے پہ تو ہم کبھی نہیں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کے اتنے دنوں سے مطلب کہ یہی کامنٹس تھے اور آپ کے میسیج ہیں انسٹا پر، کچھ میری دوستوں نے بھی پوچھا کہ رابعہ آپ لوگ جا رہے ہیں، تو میں نے یہ تھوڑا سا اپنا خیال اظہار آپ لوگوں سے کرنا تھا کہ اس طرح سے ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے تو ہم ستارہ کے ساتھ ہیں۔ اور چینل تو اب ہم نے بنائے ہیں، شروع سے ہی ہم ایک دوسرے سے دونوں دیورانی جٹھانی محبت کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میری فیملی میں بھی یہی ہے کہ ان کو بھی مطلب کہ میں نے نہیں روکا، اپنے ابو کو، بھائی کو، کسی کو بھی نہیں منع کیا، لیکن صاف ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ جب میرے ہسبینڈ یا مطلب میرے شوہر نہیں جا رہے، ان کا رشتہ تو میرے شوہر سے ہی ہے، ان سے تو وہ کہاں جاتے ہیں، وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات کروں گی کہ اقرا کی شادی پر بھی آئے گی ستارہ، کل میری بات ہوئی ہے اس سے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اور جو فنکشن ہے کہاں پر ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ تو اور اب اس طرف آتے ہیں سیلاب والوں کی طرف۔ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے، آج میرا اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے، مجھے سانس پرابلم زیادہ ہو رہا ہے، میں وہ لے رہی ہوں، پمپ لے رہی ہوں، انہیلر کیپسول وغیرہ اس میں رکھ کے نا، تو اس سے میری کافی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ میرے ختم ہو گئے ہیں جو کہ میں نے آج منگوانے ہیں، یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بات کریں گے وہ بیچارے سیلاب زدگان والوں کی، جو کہ سید فیملی ہے۔ کل میں نے اپنے ولاگ میں بھی دکھایا ہے، 2 فیملیز کو ہم نے راشن دیے تھے، اور کچھ لوگوں کو راشن دینے ہیں، اور وہ یہی بول رہے تھے کہ رات کا ٹائم تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، تو مطلب ہمارے گھروں میں پانی آیا ہے اس طرح سے کہ ہمارا سب کچھ بہہ گیا، سب کچھ لے گیا پانی۔ تو اس ایک بیٹی اس کی جو ہے اس کو دل کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے بھی بیچاری رو رہی تھی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، ہم آہستہ آہستہ سے سب کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ باقی نلکوں کا میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ 2 فیملیز ہیں جو کہ بہت مجبور ہیں، انہیں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے۔ ہم ولاگ میں اس لیے بولتے ہیں کہ تاکہ کوئی اگر صدقہ جاریہ کے لیے لگوانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے، اور محبت ہے اور رہے گی انسانوں سے، انسانیت سے، باقی ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ابھی نہیں جا سکتی ستارہ کے پاس، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جائیں، اور اسی پیارے میسیج کے ساتھ ولاگ کا اینڈ کروں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔